we mangelo rupenang sekanti kana menjak sutaya ya Gital ke pabidena dengan tau yan baru melo dengan tau DTO na kali thena kita menga mijal yang acem mijal dewe mai kenanga uko sengiri bajok dengan tau yan dal ba sungri then ka kainga ri na hanchang start kana bike ayo kudu ama bro dai kini kata abe lekha rang nam enga yan mini room ya de lekha chpen ni khde aro charger golanga ya charger Yo, bag 받아라 또라 팬티랑 세동성아. Yeah, form number 28 ko nang ano pero yeah, form number 28. Kumide 2930 ko sa kanchum diba 2930 ka nang jo. RTO 동부가 만들어간 오피스 이 만들어간 나가났다. Form number 28 ko nang yan. Har documents rang jangan si mga miss ko tama may ko nang ito di kino. Riano abe? Riano? Riano? Guwahati? Apa? Iya, baik ko mengsang ni nampak pat ko bate. Rupeng rang, yano charger tu mah. Charging port tong aino. Iko nampak kang andak play. Tadi je ciba sungrebu, karenan na charging ni dong jejok. Yano dong ayo ya. Ada GoPro ko ini charge karo rogen, oke? Ya, di nah. Ama bye bye. Tata không phải ngắt chum đi qua cái năng ngắt chum bảo nó nghiền. Ok. Ơi đã. Đi ăn chính na, thôi. Nè. Ha, thằng đi bay chạy gen. Ha? Mày? 왜 당화 짜게 놓그리 구자 네 이안노라 이안니 송이 만들어 가라 마음 감 가나 만자 인디바 마야나 ya ya fuel indicator dongjok aro gear na baita gearo salenga barang ko ma sijok ta den gemo namaha aro yan bike ni facility namjong cha namaya namni kri dari ingar pena donjok anjung chin xerox kana mana mancan ya no tade anjung ya jaka siguri gen cyber domorung je cyber amsing na nangyang ar pena
Lagi mengruping lang daw Xerox kaha ayaw kantaganirang Manjok. Dari NOC RTO documents kemukon tadi Manjok cok. Dari NOC. Lagi mengruping lang daw super high office na ya main gate main office. Baiko parking ado na daw dalal ko singin na binga. Ano mo cuma bisung kan siapa nomor kan. Ini harapin ang ko sa pling ha siya ko kaya pling imam nun sa pujaw na daw. Ha? Ayaw daw tungga. Handa. Na daw sanit sana may barat ha. Ini nga. Pengrang daw may ba lagi mong daw yan